बांग्लादेश की घटना को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। ईस्ट बंगाल क्लब के समर्थकों ने केष्टपुर से सटे वीआईपी रोड पर विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार की सुबह ईस्ट बंगाल क्लब के बैनर के साथ ईस्ट बंगाल क्लब के समर्थक वीआईपी रोड पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। उनमें से कई ने पूर्वी बंगाल की लाल और पीली जर्सी पहनी थी। ईस्ट बंगाल के ये समर्थक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर सक्रिय है। उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की विभिन्न तस्वीरें दिखाकर और लोकतंत्र को बचाने का आह्वान करते हुए एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। आज के আমরা কেষ্টপুর বাংলাদেশ যারা রয়েছে তারা 8 থেকে 80 মহিলা পুরুষ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমরা সমবেত হয়েছে। আমাদের একটাই শট, জাস্টিস ফর বাংলাদেশ মাইনরিটিস। আমরা চাইছি বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর যে অত্যাচার যে আক্রমণ হচ্ছে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট বাংলাদেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তার বিরুদ্ধে যথাযথ অ্যাকশন নিক, যাতে এই ধরনের আর হত্যা না হয়, উচিত নয়, লক্ষ্য নয়, সমৃদ্ধির দীপ্ত উদীয়মান যে সময় সেটাই আমরা বলতে চাইছি। যার যেন আক্রমণ না হয়, আর যেন গণহত্যা না হয়, আবার শান্তি সমৃদ্ধি ফিরে আসুক, এটাই আমরা চাইছি। আমার নাম অয়ন বিশ্বাস। ब्यूरो रिपोर्ट बीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।